अस्सलाम वालेकुम। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि इमरान खान कब और क्यों पार्लियामान में गए। ना तो टेलीविज़न पे कोई ऐसी खबर देखने को मिली, ना ही सोशल मीडिया पे कोई ऐसी चीज़ देखने या सुनने को मिली या पढ़ने को मिली कि इमरान खान पार्लियामान में गए। हालांकि वो तो सन 2022 अप्रैल से जो है वो पार्लियामान नहीं गए, जब उनके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो एग्जीक्यूट हुआ था सक्सेसफुली। उसके बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट्स भी जो हैं उन्होंने ख़ुद जो है वो असम्बलीज डिज़ोल्व करवा दी थी, और उसके बाद तो वो पार्लियामान कभी भी नहीं गए, उनका कोई काम ही नहीं था। और साथ ही आप ये भी सोच रहे होंगे कि इमरान खान ने शहबाज हुकूमत को कैसे बचाया। इमरान खान जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो फ़िज़िकली वहाँ गए हों, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि जो आप मौजूद हों या ना हों आपकी लेगेसी बरकरार रहती है। आप वो कह लें कि गायबाना तौर पे कहीं ना कहीं जो है वो डिस्कस हो रहे होते हैं या मौजूद होते हैं कि हाँ, ये इस शख्स की वजह से ये काम हो रहा है। तो बग़ैर जो है वो लंबी चौड़ी जो है वो तहमीर बांधे, मैं बिल्कुल टू दी पॉइंट ये बात आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि इमरान खान कब और कैसे गए और उन्होंने शहबाज हुकूमत को कैसे बचाया। तो नाज़रीन, इमरान खान ख़ुद तो ज़ाहिर सी बात है आजकल कोर्ट्स के केसेस फेस कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक उनकी उधर ही पेशियाँ ही जो है वो चलती रहती हैं और वो मुख्तलिफ़ अदालतों में पेश होते रहते हैं। लेकिन आज उनके ज़माने का एक बिल था, जिसको आप कह लें कि इलेक्शन एक्ट में रिफॉर्म्स के हवाले से वो बिल था। उस बिल के ज़रिए वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोटिंग राइट देना चाहते थे, डुअल नेशनल्स को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त देना चाहते थे, सेनेट के इलेक्शंस को जो है वो सीक्रेट के बजाय ओपन रखना चाहते थे। तो वो बिल उस वक्त जो है नेशनल असम्बली से पीटीआई की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अप्रूव करवा लिया था। लेकिन सेनेट में उस वक्त जो है उस वक्त की जो अपोजिशन थी, यानी कि जो अभी की हुकूमत है, वो पार्टीज़ का नंबर ज़्यादा था और उन्होंने सेनेट से उसको अपोज़ कर दिया था और उसको स्ट्राइक डाउन करवा दिया था। पार्लियामान में जो है इस वक्त की जो हुकूमत है, जो इत्तेहादी हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत, पीपल्स पार्टी भी उसका हिस्सा है और JUIF भी है और दीगर जमातें भी हैं, जिन्होंने कभी इसी बिल की जो पीटीआई ने पार्लियामान में पेश किया था और उसकी उन्होंने मुखालफत करके उसे नामंजूर करवाया था सेनेट में अपनी ताकत के ज़ोर पे, आज उसी बिल का सहारा लेकर उन्होंने इलेक्शन जो है वो रिफॉर्म्स का जो भी उनका बाकी बचा हुआ एजेंडा था उसको मुकम्मल किया। हालांकि ये हुकूमत जब आई थी तो इसका यही वन पॉइंट एजेंडा था कि जी हम फ़ौरन से पेशतर जो है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेंगे और उसके बाद हम इलेक्शंस कॉल कर देंगे और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। और इलेक्शंस में उनको यकीनी तौर पर उस वक्त विक्ट्री नज़र आ रही थी, क्योंकि इमरान खान अप्रैल 2022 अप्रैल मई जून जुलाई उस वक्त जो है वो बड़े डाउन पोजीशन पर थे और गवर्नमेंट के पास एक मौका भी था कि शायद उस वक्त वो इलेक्शन करवाते तो उनको एक अच्छा मैंडेट मिल जाता इमरान खान के ख़िलाफ़। बाद के महीनों में फिर काया पलट गई और इमरान खान ने मोमेंटम गेन किया, उन्होंने दोबारा से अपनी पॉपुलैरिटी जो है वो इंक्रीज़ की और फिर उन्होंने जो है वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतें भी जो है होते हुए भी वो गिरा दी, अपनी असम्बलीज़ जो है तुड़वा दी और उसके बाद वो चाहते थे कि स्नैप इलेक्शंस हो जाएं, पूरे मुल्क में गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर पड़े, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो आज इमरान खान की अगर मैं आपको मुख्तसर अल्फाज में बताऊं कि एंट्री उसी बिल के थ्रू हुई जो कभी अपोजिशन जमातों ने पीटीआई के दौर में जो है वो नामंजूर करवाया था सेनेट से। वही बिल, अगर वो बिल आज पार्लियामान में ना होता तो जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का नारा जो है वो इस हुकूमत ने, इत्तेहादी हुकूमत ने लगाया था, वो पूरा नहीं हो सकता था। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर एक नया बिल आप लेकर आ रहे थे, आप नेशनल असम्बली से उसको पास करवाते, उसकी कमेटी में भी जाता वो बिल, फिर वो वापस आता नेशनल असम्बली में, फिर वो सेनेट में जाता, फिर सेनेट की कमेटी में जाता, फिर वो उसमें कोई ऊंच नीच रद्दोबदल करते तो फिर वो इधर उधर घूमता रहता और वो बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस था। अब हुकूमत के पास जो है वो बचे हैं कोई 12-15 दिन जो है, तो इन 2 हफ्तों में ये सारी एक्सरसाइज नहीं हो सकती थी कि आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स प्रपोज भी करें, फिर उनको असम्बलियों से पास भी करवाएं और फिर जब वो पास हो जाएं और उसके बाद आप उसको सदर साहब के पास भेजें और सदर साहब जो है अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उसको रोक दें या उसको वापस भेज दें। आपको फिर दोबारा से असम्बलीज़ में वो लेकर जाना पड़ता या जॉइंट सेशन की तरफ जाना पड़ता। तो इस सारी जो है वो खिफ़त से बचने के लिए और इस सारे मामले
حوالے سے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ بچنے کے لیے حکومت نے یہ حل ڈھونڈا کہ کیوں نہ عمران خان کے اسی بل کو اٹھایا جائے جو بھی الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے تھا. اس میں جو چیزیں ہمارے مطلب کی نہیں ہیں ان کو اڑا دیتے ہیں. مثلاً اوورسیز پاکستانی یا ڈول نیشنل کو ووٹ جو ہے وہ الیکشن لڑنے کا جو حق تھا وہ دینا, سینٹ کے الیکشنز کو اوپن یا سیکرٹ کرنے کا جو معاملہ اس کو بھی سائڈ پہ کر دیتے ہیں. جو ہمارے مطلب کی چیزیں ہیں وہ اس میں ڈال دیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. اور ان کے مطلب کی چیزیں کیا ہیں کہ وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ اتنی پاورز دی جا رہی ہیں کہ وہ اکنامک یا پولیٹیکل ڈیسیجنز جو ہے وہ لے سکے گی. وہ جو ہے وہ بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل جو ہے وہ فیصلے کر سکے گی. اگر کوئی اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتے ہیں تو وہ اس کو سائن کر سکے گی. لیکن جب کل یہ بل پیش ہوا اس صورتحال کے ساتھ تو گورنمنٹ کے اپنے اتحادیوں نے اس کے اوپر بڑا شور مچایا اور انہوں نے کہا جی آپ نے ایسا تو کوئی پروپوزل ہمارے سامنے رکھا ہی نہیں تھا, تو لہٰذا اس بل کو دوبارہ امینڈ کیا جائے. اس کو پھر امینڈ کیا گیا اور آج ایک جو نئی کلاز آئی تو اس میں یہ لمیٹیشن لگا دی گئی کہ ٹھیک ہے جی ان کو اختیار ضرور ہوگا کہ وہ ملٹی لیٹرل یا بائی لیٹرل جو بھی ایگریمنٹس ہیں کسی بھی انسٹیٹیوشنز کے ساتھ گلوبل یا ملکوں کے ساتھ جو بھی فارن کنٹریز ہیں ان کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں کنڈیشن یہ ہوگی کہ یہ پہلے سے کوئی ایگزسٹنگ جو بھی کام ہوں گے, پروجیکٹس ہوں گے, ایگریمنٹس ہوں گے, اسی کو آگے لے کر چل سکتے ہیں, کچھ نیا نہیں کر سکیں گے. تو یہ جو نیا نہ کرنے کی قدغن لگائی یہ بھی کافی شور شرابے کے بعد لگائی. ادروائز گورنمنٹ کا پلان کچھ اور ہی تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ شاید انٹرم جو سیٹ اپ ہے اس کو اتنے اختیارات دینا چاہتے ہیں کہ اگر وہ پرولونگ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہ بنے اور معاملات زندگی اور معاملات آپ کہہ لیں کہ سیاست جو ہے وہ اسی طرح چلتے رہیں. بہرحال عمران خان کے اس بل کو کہ جس کی کبھی انہوں نے بھرپور مخالفت کی تھی, آج گورنمنٹ کو ایک جو ہے وہ کہہ لیں کہ اسائی آف ریلیف جو ہے وہ پرووائڈ کیا اور انہوں نے اس کا سہارا لیتے ہوئے الیکشن ایکٹ میں ریفارمز کرنے تھے, جو امینڈمنٹس کرنی تھی وہ کر دیں. اور اس کے بعد اب یہ جو ہے مطمئن ہو گئے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم نے جو کرنا تھا وہ کر دیا, جو اس بل میں سے اڑانا تھا وہ اڑا دیا, تو وہ ہمارا کام بھی پورا ہو گیا. لیکن اس میں جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ یہ عمران خان کی انٹری تھی آج پارلیمان میں, یہ عمران خان کا ہی وہ بل تھا یا پی ٹی آئی کا وہ بل تھا جس نے آج گورنمنٹ کو ایک لمبے چکر سے بچایا, گورنمنٹ کو اتنا جو ہے اسپیس پرووائڈ کر دیا کہ اسے دوبارہ سے وہ ایکسرسائز نہیں کرنی پڑی کہ جس میں کبھی امکان تھا کہ اگر صدر صاحب اس کو ریجیکٹ کرتے تو آئندہ چند دنوں میں پارلیمان ہی نہ ہوتی اور دوبارہ اس کو پاس کرنے کے لیے کوئی ایسی صورتحال ہی نہ بن سکتی کہ یہ بل پاس ہو جاتا. تو آج کے وی لاگ سے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جلد ملتے ہیں ایک نئے وی لاگ میں. اللہ حافظ.